LA Lakers. So boleh still ada hope through play-ins untuk pergi. Sekarang ni kita terima hakikat lah mereka akan pergi playoffs through play-ins. Saya memang realistik pasal benda ni. Daripada awal, daripada sebelum game tadi saya kata Dallas akan leading besar 15-20 poin. Lepas tu Lakers comeback tapi kalah 5 poin. Betul lah tu, betul Memang lah. tepat-tepat betul kan. So harapan awak di playoffs nanti ke play-ins through playoff samalah. Adalah play-in, aim untuk lawan sama ada Golden State ataupun Grizzlies dan berharap waktu tu Anthony Davis dah balik dengan Saya rasa sihat. kalau lawan Golden State boleh menang. Itulah dia. Grizzlies sikit lah sebab ada jamuran. Kan. Tapi Tengok Anthony Davis bayang lah. dia orang akan jumpa Phoenix ataupun Golden State kan? Dia orang jumpa nombor Ni 5. kira best case scenario Best lah. case They scenario. have to aim for number 7 lah. Worst case scenario? Terus tak masuk. Takkanlah worst sangat untuk Lakers tu. Tapi tak, kalau kita perasan LA Lakers ni image dia orang on paper masa start season ni semua orang macam okey, tim ni boleh masuk final, tim ni semi final, Western Conference punya contender. Tapi kalau kita perasan sekarang ni punya on paper Lakers bila kita tolak Anthony Davis, DeAndre Jordan and everything, saya tak rasa a play in tu possible. Sebab tim-tim yang dekat bawah tu is getting better. Macam Pelicans, macam San Antonio Spurs. Mereka nak masuk playoff. Dan kalau kita tengok, selain hari ni lah Lakers, kalau kita tengok, kebanyakan game dia orang macam tak nak main. Hari ni je kita boleh nampak the fans is into it. So, a lot of obstacle yang Lakers ni kena lalu dulu, baru kita nak cakap play in. Kalau saya pula, saya rasa saya kena agree dengan Mus lah. Oh ya. Saya rasa Los Angeles Lakers tak akan ada kat play-in pun. Kalau lah kata tak ke play-in sekalipun, mana miss the playoffs entirely kan. Apakah kesannya kepada legasi LeBron? LeBron pernah miss playoff sebelum ni? Yang tu saya nak sebut sikit pasal ni bukan haters ke apalah. Tapi kalau kita perasan kebanyakan daripada 2-3 tahun sebelum ni, banyak sangat report sebelum game LeBron is questionable, and kebanyakan report tu adalah lower leg, which mean dia punya hip, dia punya ankle, dia punya knees. Sebab macam game lawan Pelicans tu saya tengok LeBron macam sangat-sangat penat, sangat-sangat lethargic untuk nak gerak. Maknanya dia macam susah sangat nak burst. Tahu. So saya takut LeBron macam tak survive season ni. Maksud saya macam takut dia kena shutdown awal. Ada juga kalau dia tak masuk play-in lah. So takut ada efek dia akan kena shutdown awal ataupun touch wood kita tak nak dia injured kan. Tapi injury sebab dia 37 tahun. 37 tahun bermain tahap macam ni, level macam ni. So is prone to injury kadang-kadang. Tapi kita tak nak lah macam tu kan. So bagi saya dari segi legacy LeBron ni, sebab dia yang assemble this team. Dia yang assemble this team dan kalau boleh dia tak boleh nak cakap apa-apa dekat media. Salah dia, punca dia. Tak boleh nak kata punca, dia tak boleh lah salahkan Westbrook, dia tak boleh salahkan Malik Monk Jadi sebab salah dia lah. Yelah, tapi dia tak nak cakap lah maksud saya. So bagi saya he have to live with it untuk season ni. So sebab tu saya cakap acah-acah fake and injury ke apa tadi kan. Saya rasa sebab faktor umur tu yang memainkan peranan lah. Kenapa LeBron kena caw. Okay. Dan saya rasa LeBron is smarter than all of us think he is. Okay. Macam mana dia masuk Miami dulu. Setahun sebelum dia masuk Miami, sebelum dia buat announcement, dia dah bagi tahu kat Charles Oakley, dia dah bagi tahu dekat Pat Riley yang dia akan pergi sana. So saya sangat sure dia sebenarnya dah ada plan dah. He knows. But LeBron being him, he knows is dia yang build team ni. That's why he didn't blame anyone. Dia tak pernah blame Russ. Yes. Dia tak pernah blame Frank Vogel. Even hari tu fans bising boo dia pun dia tak blame. Dia diam je. Dia cakap we are just really bad now. Dia mengaku benda tu. So I think the best is for him to go kalau dia betul nak ada another championship run. Because kalau next season dengan team ni I don't see it happening. Okay. Tapi mungkin juga sebab off season ni kita kena ingat. Off season ni semua benda akan reset. LA Lakers akan ada Russell Westbrook punya expiring contract bernilai 40 juta lebih which they can use untuk trade nak dapatkan siapa. Lepas tu dia orang ada THT still a tradable contract. Lepas tu dia orang start masuk season depan, so start bertambah baliklah draft picks untuk di-tradekan kepada orang. So sebenarnya mungkin kalaulah worst case scenario semua tak menjadi season ni, Season depan lah. off season ni mungkin dia orang akan lebih agresif lah.
Sebab kalau macam kita tengok Dallas Mavericks, diorang pandai tau. Owner ni from top to bottom lah. Owner nampak Kristaps Porzingis tak boleh menjadi rip the band-aid off cepat-cepat. Macam Jeannie Buss, owner Lakers, Jeannie Buss dengan Westbrook ni mungkin diorang rip the band-aid off a little bit too late. Betul. I mean saya agree juga dari segi komen yang rip the band-aid off tu, sebab kalau kita nak Lakers fokuskan dekat end of the season, kita kena tahu Lakers ni adalah salah satu tempat yang a big market juga. Player nak pergi sama Los Angeles lah selain Clippers kan. So betul, sebab sekarang ni Kawhi semua dah injured kan. So there is not much market there. Tapi LeBron pun he is a very good recruiter. So kita tak tahu next season macam mana. Sebab tu saya kata season ni mungkin LeBron boleh fokus untuk stats yang lain. Akan tapi it's a bit hard sebab kita tengok riak muka dia pun every single game sama, which mean dia down, and ataupun kalau dia hype pun hanya dia je yang hype. So bagi saya amatlah senang kalau LeBron just focus on himself. Bagi saya lah, fokus on himself sahaja, dan baru untuk next season.